पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने दौरा आयरलैंड और दौरा इंग्लैंड के लिए 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन आगे चलकर इसमें मज़ीद तब्दीलियों का इम्कान है जिसके वाज़े असरात दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि सिलेक्शन कमेटी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, उनके अल्फाज और उनके जो तासुरात थे वो क्या थे, उससे बहुत कुछ जांचा जा सकता है और सोचा जा सकता है कि पाकिस्तान के सिलेक्टर्स क्या सोच रहे हैं। इसमें एक तो ये कि पाकिस्तान के सिलेक्टर्स ने कम से कम 4 ऐसे खिलाड़ी पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल किए हैं जिन्हें दौरा आयरलैंड खेलने का ज़्यादा चांस नहीं है या कम से कम श्योर नहीं है। इसके हवाले से ये कि मोहम्मद रिजवान पूरी तरह फ़िट नहीं है, आज़म खान फ़िट नहीं है और इरफान नियाज़ी फ़िट नहीं है, हारिस रऊफ़ फ़िट नहीं है। ये 4 वो खिलाड़ी हैं जो कि अधूरी फ़िटनेस के साथ पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल किए गए हैं। और जब बार बार पूछा गया कि हसन अली को पाकिस्तान के स्क्वाड में किस बुनियाद पर शामिल किया गया है, तो एक ही जवाब था कि हारिस रऊफ़ जो हैं वो उनका बैकअप हैं, यानी हारिस रऊफ़ के खेलने का जो इम्कान है वो 50-50 है। उनकी फ़िटनेस बेहतर नहीं है, अभी वो रिहेबिलिटेशन से गुज़र रहे हैं, अभी वो मुकम्मल फ़िट नहीं हुए। अलबत्ता ये ज़रूर कहा जा रहा है कि हल्की फुल्की बॉलिंग करा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा यही है कि अगर वो रिदम हासिल ना कर सके, अगर वो फ़िटनेस हासिल ना कर सके, तो उनके बैकअप के तौर पर हसन अली होंगे और हसन अली मेन चॉइस नहीं है। ये वहाब रियाज ने बार बार दोहराया इस अल्फाज को। और दूसरी बात ये भी थी कि सिलेक्शन कमेटी में जब भी सवालात किए जाते थे वो ज़्यादातर सवालात मोहम्मद यूसुफ से या फिर वहाब रियाज से किए जाते। मोहम्मद यूसुफ ज़्यादा पुरएतमाद नहीं थे, लेकिन वहाब रियाज जिस एतमाद के साथ बात कर रहे थे तो उससे लगता ऐसा है कि सिलेक्शन कमेटी का जो काम है चीफ सेलेक्टर का वो वहाब रियाज ही कर रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर जवाबात खुद दे रहे थे। तो इससे वाज़ेह है कि वहाब रियाज की जो इनपुट है सिलेक्शन में वो सबसे ज़्यादा रही होगी। और उसके अलावा अब अहम बात ये है कि अगर ये खिलाड़ी फ़िट नहीं होते तो क्या आगे चलकर पाकिस्तान के स्क्वाड में मज़ीद तब्दीलियाँ होंगी। तो इसके हवाले से वाज़े तौर पर मोहम्मद यूसुफ ने भी कहा और वहाब रियाज ने भी कहा कि हम देखेंगे कि हमारे खिलाड़ी किस तरह हैं, और इसी वजह से T20 वर्ल्ड कप के लिए जो पाकिस्तान का स्क्वाड है उसका ऐलान नहीं किया गया कि कुछ प्लेयर्स की फ़िटनेस का इशू है, यानी ये खिलाड़ी पूरी तरह फ़िट नहीं हैं और आगे चलकर इनके मुतबादल प्लेयर्स का नाम भी लिया जा सकता है, मुतबादल प्लेयर भी आ सकते हैं। और जब ये सवाल किया गया था कि कौन कौन से खिलाड़ी फ़िट नहीं है, ख़ास तौर पर मोहम्मद रिजवान का सवाल किया गया, तो मोहम्मद यूसुफ जवाब देते हुए ज़्यादा पुरएतमाद दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए वहाब रियाज ने माइक अपनी जानब खींचकर इसका जवाब दिया। और इसके अलावा मोहम्मद यूसुफ ने एक हैरानकुन मंतक भी बयान की कि न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ है इसकी कारकर्दगी से, इसके नताइज से वो मुतमिन है, क्योंकि वो रोटेशन पॉलिसी इख्तियार कर रहे थे, कुछ नए प्लेयर्स को मौका दे रहे थे। लेकिन अहम बात यह है कि शायद वो ये भूल गए हैं कि जो हरीफ टीम आई थी, जो दियार गैर में खेलने आई थी, उसमें भी कई ऐसे प्लेयर थे जो कि अपने करियर की पहली T20 इंटरनेशनल सीरीज़ खेल रहे थे। एक यंग टीम आई थी और उसने यहाँ पर पाकिस्तान के टीम को जीतने नहीं दिया। और पाकिस्तान की अगर टीम की बात करें तो कौन से खिलाड़ी थे जो डेब्यू कर रहे थे, बामुश्किल से आप उस्मान खान को मिला लें। उस्तामा मीर पहले ही डेब्यू कर चुके हैं, वनडे पहले खेलते रहे हैं, सैम अयूब पहले पाकिस्तान टीम में खेल रहे थे, और उसके अलावा जो बाकी प्लेयर्स हैं उस्तामा मीर भी पहले डेब्यू कर चुके हैं। तो मुझे समझ नहीं आती है कि ये मंतक वो किस बुनियाद पर कह रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके अलावा मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, इनको लाया गया, ये तजर्बाकार खिलाड़ी हैं। तो पाकिस्तान की टीम में ऐसी कोई कमी नहीं थी जिसको रोटेशन पॉलिसी का नाम देकर इस जो नाकामी हुई है, जो हम सीरीज़ नहीं जीत सकी हैं, उसके ऊपर पर्दा नहीं डाला जा सकता। तो मेरे ख्याल में मोहम्मद यूसुफ को हकीकत पसंद बनना पड़ेगा। और उसके अलावा जो आगे चीज़ है कि अब्दुल रज़ाक ने भी ये बात तस्लीम की है खैर कि हमारे पास खिलाड़ियों की फ़िटनेस का मसला है, इसलिए हम टीम का अनाउंस करने में जल्दी नहीं कर रहे T20 वर्ल्ड कप के लिए। और उसके अलावा पिच, क्योंकि अमेरिका में पाकिस्तान ने आज तक कोई मैच नहीं खेला और पिच के लिहाज से ये कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया से एडिलेड का जो ट्विटर है वो वहाँ आकर पिच इंस्टॉल कर रहा है, जिसे ड्रॉप एंड पिच कहते हैं, और शायद आयरलैंड में भी वही पिचें इस्तेमाल होंगी। तो इसके हवाले से मोहम्मद यूसुफ की जो मंतक है वो समझ से बालातर है।
وہ کہتے ہیں کہ پچ کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، جب میں خود کھیلتا تھا تو جب تک 2 گیندیں نہ کھیل لوں تب تک مجھے پچ کے رویے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اب جب آپ کے سلیکٹر کا یہ عالم ہے کہ جو پچ ہوتی ہے اس کو ریڈ کرنا ہی سب سے بڑا کمال ہوتا ہے، اس کو اگر ریڈ کر کے ہی صحیح فیصلے کیے جا سکتے ہیں، اگر اس طرح کی سلیکشن آپ کو پچ کا آئیڈیا نہیں ہے، کنڈیشنز کا آئیڈیا نہیں ہے، تو اس کے بغیر اگر آپ ٹیم سلیکٹ کر رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ بالکل غلط ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری اہم بات یہ ہے کہ درمیانی اوورز میں ہمارا جو رن ریٹ ہے وہ خاصا کم ہوتا ہے، اور نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے دوران یہ بار بار ٹی وی چینلز پر دکھایا گیا کہ پاکستان افغانستان کے بعد دوسری ناکام ترین ٹیم ہے جو کہ درمیانی اوورز میں کم ترین رن ریٹ کے ساتھ کھیلتی ہے، یعنی 7ویں اوور سے لے کر 15ویں اوور تک پاکستان کا رن ریٹ کم رہتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے محمد یوسف نے یہ کہا کہ ہم اپنے پلیئرز کو اس حوالے سے بتا رہے ہیں کہ کچھ نئی شاٹس کھیلیں، یعنی کہ بولر کے بالکل سٹریٹ کھیلیں، سائیڈ اسکرین کی جانب شاٹ کھیلیں، سویپ کھیلیں، پیڈل سویپ ماریں، ریورس سویپ ماریں، تو یہ چیزیں ہیں ان کے اوپر کام کیا جا رہا ہے۔ یہ تو محمد یوسف کا دعویٰ ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی جو مڈل آرڈر بیٹسمین ہیں وہ رن ریٹ کو کس طرح بڑھاتے ہیں، یہ ایک بڑا سوال ہوگا۔ اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ آج محمد یوسف اور عبدالرزاق میں بھی عجیب کنفیوژن پیدا ہوئی جب سوال پوچھا گیا دونوں سے، تو وہ اس کی طرف کر رہا تھا، وہ اس کی طرف کر رہا تھا، دونوں کلیئر نہیں تھے، لیکن بہرحال یہ چلتی رہتی ہیں۔ تھوڑا ہنسی مذاق کے موڈ میں بھی تھے محمد یوسف، جس کی وجہ سے ایسا لگا۔ اور اس کے علاوہ عبدالرزاق کا جو معیار ہے تجزیہ کرنے کا وہ بالکل بدل چکا ہے۔ جب وہ ٹی وی پر بیٹھتے تھے تو بابر اعظم کی کپتانی پر ہمیشہ تنقید کرتے تھے، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اب حالات بدل گئے ہیں، اب ہم سیم پیج پر ہیں، تو اب بابر اعظم ان کو اچھے کپتان لگنے لگے ہیں۔ در حقیقت ایسا تھا نہیں۔ عبدالرزاق جو ٹی وی پر بیٹھ کر باتیں کرتے تھے، در حقیقت ان کو کہا جاتا تھا، کیونکہ آج کل ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ جو تنقید کرتے ہیں، جو خواہ مخواہ کی تنقید ہوتی ہے، ان کو بدقسمتی سے ہمارے ہاں ویورشپ مل رہی ہے، اور اسی چکر میں بہت سارے لوگ حقائق کو تروڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، بلکہ حقائق کے بالکل خلاف بات کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کی توجہ صرف ویورشپ پہ ہوتی ہے، اور یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے کرکٹ شائقین کی ایک بڑی تعداد حقائق کو نہیں سمجھ پاتی ہے، اور وہ جب پاکستان ٹیم ہارتی ہے تو وہ صرف تنقید سننا چاہتے ہیں، وہ حقائق نہیں جاننا چاہ رہے ہوتے، اور اسی وجہ سے عبدالرزاق بھی ٹی وی پر بیٹھ کر بابر اعظم کی کپتانی کے اوپر تنقید کیا کرتے تھے، لیکن اب وہ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بابر اعظم ایک لاجواب کیپٹن ہیں، بہت اچھے انداز میں ٹیم کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ محمد یوسف بھی ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ خیر، محمد یوسف تو جب ایز اے تجزیہ کار ٹی وی پر بیٹھتے تھے تب بھی بابر اعظم کی کیپٹنسی کو سپورٹ کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ ایک اہم سوال یہ تھا کہ پاکستان کا وائس کیپٹن کون ہوگا، تو اس کے حوالے سے گو کہ انہوں نے ایک لائٹ نوٹ پر ایک لائٹر نوٹ دیا کہ ہماری مرضی، ہم جب بھی مریں، لیکن اہم چیز یہ تھی کہ فی الحال سلیکشن کمیٹی اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکی ہے، کنفیوژن کا شکار ہے۔ محمد رضوان بھی ہیں، شاداب خان بھی آپشن ہیں، اور اس طرح کچھ اور آپشن بھی ہیں جس میں شاہین افریدی کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے ایز اے وائس کیپٹن۔ لیکن اہم چیز یہ ہے کہ فی الحال سلیکشن کمیٹی اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ T20 ورلڈ کپ 2024 تک بھی پاکستان کے نئے وائس کیپٹن کا فیصلہ نہ ہو سکے۔